श्रीदेवराज मङ्गलम्। यश्चक्रे देवराजस्य मङ्गलाशासनं मुदा तं वन्दे रम्यजामातृ मुनिं विशदवाग्वरम्। मङ्गलं वेधसो वेदी मेदिनी गृहमेधिनी वरदाय दयाधाम्ने धीरोदाराय मङ्गलम्। वाजिमेधे वपाहो मे धातुरुत्तरवेदितः उदिताय हुतादग्ने रुदाराङ्गाय मङ्गलम्। यजमानं विधिं वीक्ष्य समयमानुमुखश्रिये दयामानदृशे तस्मै देवराजाय मङ्गलम्। वारिदश्यामवपुषे विराजत्पीतवाससे वारणाचलवासाय वारिजाक्षाय मङ्गलम्। अद्यापि सर्वभूतानाम् अभीष्टफलदायिने प्रणतार्थिहरायास्तु प्रभवे मम मङ्गलम्। दिव्यावयवसौन्दर्य दिव्याभरणहेतये दन्तावलगिरीशाय देवराजाय मङ्गलम्। पुरुषाय पुराणाय पुण्यकोटिनिवासिने पुष्पितोदारकल्पद्रुकमनीयाय मङ्गलम्। काञ्चनाचलशृङ्गाग्र कालमेघानुसारिणे सुपर्णां सावतंसाय सुरराजाय मङ्गलम्। भोगापवर्गयोरेकं वाञ्छद्भ्यो ददते द्वयं श्रीमद्वरदराजाय महोदाराय मङ्गलम्। मतङ्गजाद्रितुङ्गाग्र शृङ्गारवर्ष्मणे महाकृपाय मद्रक्षा दीक्षितायास्तु मङ्गलम्। श्रीकाञ्चीपूर्णमिश्रेण प्रीत्या सर्वाभिभाषिणे अतीतार्चाव्यवस्थाय हस्त्यद्रीशाय मङ्गलम्। अस्तु श्रीस्तनकस्तूरी वासनावासितोरसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। इति श्रीदेवराजमङ्गलं समाप्तम्।